welcome to my Get Ready With Me episode, my daily makeup. This is my bare face. First thing first, skin prep. Oke, jadi aku mulai dulu dengan lip balm, and then spray dan serum. yang paling penting adalah moisturizer to keep your face Nah, moisturized. kali ini aku lagi pakai Aloe Vera and Mangosteen moisturizer dari Nature Republic. Aku yakin banget kalian udah familiar sama soothing gel ini karena kegunaannya yang banyak banget. Nah, sekarang ada varian yang baru lagi. Gak hanya ada Aloe Vera aja, tapi juga ada Mangosteennya. This is my key to a good makeup, yaitu terhidrasi dengan baik. Make sure to choose the right moisturizer. In my daily makeup, aku biasanya pakai sunscreen karena it's very lightweight and it contains sunscreen, then concealer and a little blush, and set it with loose powder. Next step is my favorite, it's Alice, and set pakai brow cara. Contour biar snatched, and blush is a must. Facts, aku selalu tambahin highlighter for inner corner. Terakhir yaitu lip tint. Set semuanya pakai serum spray. Dan look at how glowing and plumpy it is. Aku ingetin lagi ya, don't forget to choose the right moisturizer.